ہمارے اوپر ہمارے محبوب کا جب تذکرہ ہو رہا ہو, کہیں ان کا نام آ رہا ہو, تو ہماری زبان پر درود و سلام آنا چاہیے. اور یہی وہ حال ہے پوری دنیا میں. ہم اللہ کے گنہگار بندے, اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہو نہ پیدا ہوتی ہو, یہ پوری امت جو آفاقی امت ہے, پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے کہ سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درود و سلام کی بارش نہ ہوتی ہو. ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں, عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شعور کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود و سلام ہی نہ بھیجیں, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قدم بھر دیں. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہ کلیئر کٹ احکام قرآن مجید میں دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ کیا آیت پڑھی سچ والا جی انہوں نے عربی میں؟ اصل میں یہ بھی جو ہے بات جو ایکچوئل ٹیکسٹ میں ہے وہ یہ بات کہی ہی نہیں گئی, بلکہ یہ جان بوجھ کر ساری دنیا کے جو ہے علماء یہ کمپلیٹ آیت کو ہمیشہ انکمپلیٹ پڑھتے ہیں. یہ اس آیت میں اصل میں جو بات کہی گئی نا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ آیت کا آدھا حصہ ہے. اس آیت کو کمپلیٹ پڑھیں گے اور اس کا پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو اس میں بات کیا کہی گئی ہے, وہ مال فے یعنی مطلب وہ جو لوٹ مار کا مال ہے جو وہ جمع ہو گیا تھا, تو اب اس میں سے وہ اس مال میں سے یہ لوگوں کو دیتے تھے. اب سامنے والا جو بھی آتا اس کی حالت اس کی سچویشن دیکھ کر اس میں سے جو ہے وہ جس کو جو دینا ہے وہ دیتے تھے. تو اب یہ اس میں کچھ لوگوں میں جو ہے مطلب وہاں اعتراض پیدا ہوگا, ارے جو ہے رسول اللہ مجھے تو یہ دیے, سامنے والے کو وہ دیے, اس کو وہ کیوں دیے, میرے کو یہ کیوں دیے. تو اس کے جواب میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جو دے دیا وہ لے لو, اور جس چیز کو کہا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے تمہارے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو جو انہوں نے کہا تم کو اگر روکا ہے تو اس سے رک جاؤ. اس آیت کا ایکچوئل کانٹیکسٹ یہ ہے, لیکن یہ ساری دنیا کے مسلمان اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں اور جان بوجھ کر جو ہے انکمپلیٹ پڑھتے ہیں. اب یہ وہ دراصل یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو تمہیں دیا ہے یعنی مطلب قرآن اور جو ہے کتاب و سنت, وہ اس کو لے لو, اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے یعنی طاغوت کی یا کفر اور شرک سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ بات اس میں اس آیت میں ہے ہی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں پوری دنیا کے جو ہے علماء, پوری دنیا کے علماء. مطلب وہ جنگ کے مال میں جو انہوں نے بٹوارا کیا, جنگ میں جو ہے وہ جو تقسیم کی انہوں نے, ہاں مال فے, جی مال فے کہتے ہیں, جی ہاں, تو وہ تقسیم اطمینان بخش نہیں رہی, لوگوں میں ایک اسنتوش ان کو محسوس ہوا. جی تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ادھر سے جبریل کے ذریعے سے منگا کے, جبریل کے ذریعے سے ایک منگا کے جو ہے لوگوں کو دے دیا, دیکھو بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, تم کو میری باتوں کو جو ہے قبول کرنا چاہیے, جو میں تم کو دے دوں وہ لے لو, اور جس چیز سے منع کر دوں رک جاؤ. اس لیے وہ بات یہ کہی جا رہی ہے. جی ہاں, اس لیے سب صفیہ کو مت مانو یار, بول رہے ہو صفیہ تو ایک ہی ہے. تم لوگوں کے دید لال اگر جو ہے صفیہ پہ ہو جائیں تو تمہاری غلطی ہے, وہ اس پہ حق صرف میرا ہے, سردار کا حق ہے, میں سردار ہوں. جی ہاں, جی صحیح بات ہے. یہ ہر مومن کے لیے اسوہ ہے, ہر نمونہ ہے, حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دے رہے ہیں اسے ہمیں قبول کرنا ہے. قرآن مجید آپ کے ذریعے ملا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملی, آپ کی احادیث ملی, تشریحات ملی, تعبیرات ملی, زندگی گزارنے کا طریقہ ملا. کوئی ذکر ہی نہیں ہے, سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت میں. تو پیورلی مال فے ہے یعنی مال غنیمت, لوٹ مار کا مال ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. پوری آیتوں میں, اس پوری آیت میں بھی کمپلیٹ یہ بات ہے, لیکن یہاں پر کچھ اور ہی بات جو ہے بتاتے ہیں. پوری دنیا کے علماء ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمیشہ جھوٹ. یہ صاف فلاحی ہے, اب وہ آیت کوٹ کر دیتے عربی میں اور پھر اپنے دل میں جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہو, اور وہ بھی انکمپلیٹ کرتے ہیں, آدھی آیت کرتے ہیں, پوری آیت نہیں کرتے. وہ سننے والے 90% کو آیت ہی معلوم نہیں ہے. کیا پوچھیں گے؟ 90 کیا بھائی, 90 تو آپ بہت زیادہ بول دیے بھائی. 99.9% لوگوں کو نہیں معلوم. صحیح. ہاں, کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو ملتا ہو اسے لے لو, اور آپ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہو اسے رک جاؤ, چاہے اس میں دنیا کا کتنا زیادہ نقصان تمہارا ہو, چاہے تمہارا کیریئر داؤں پر لگ جائے, چاہے تم آزمائشوں میں پڑ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کو لے لیا جائے, جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جائے. آپ کی اتباع کی جائے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ پیر جہاں رکھے وہاں پیر رکھا جائے, جہاں آپ بیٹھے وہاں بیٹھا جائے, جہاں آپ بولے اس طرح کی بات کی جائے. صاحب آپ ذرا ایک سیکنڈ رکیے, دیکھیں اصل میں یہ وہ لٹو ہے جس سے عباسیوں نے گھمایا ہے. اب یہ وہ لٹو ہے جسے عباسیوں نے چابی دے کے گھمایا تھا, اور یہ آج تک یہ لٹو گھوم رہا ہے. یہ اچھل ہے, ان کی کود, یہ ان کی باتیں, ان کا جو جذبہ, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عباسیوں سے آ رہا ہے بھائی.
अब्बासियों की तरफ से आ रहा है। ये सारा सारा हर चीज का क्रेडिट उनको जाता है, सब कुछ। वो लट्टू रुकने वाला ही नहीं है सच वाले, जब यहाँ नहीं रुकेगा उनके। जी भाई लोग मेरे सभी और दोस्तों उस कुर्सी लट्टू की को हम पेटी ही रोक बांध सकते लीजिए। हैं भाई। देखें असल में दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं। एक्स मुस्लिम ही वो पिन है जो इस्लाम नामी बलून को पिन से टिंग कर सकते हैं। जरा टी काफी है बस, ये बलून फटेगा। क्योंकि ये जो बलून है बहुत बड़ा है, बहुत खुशनुमा है, ह्यूज बलून है, बात सही है, लेकिन है बलून। और बलून के लिए आपको बहुत बड़ा पत्थर, ये बहुत बड़ा रॉक नहीं चाहिए, एक मामूली सी पिन चाहिए। और ये पिन है एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम ये पिन है, इनके घर के भेदी हैं, इनके घर से निकलकर ये इनको वो पिन चुबाते हैं जो ये बलून को फटने के लिए काफी है। ये है रियलिटी। ओके, आगे चलिए भाई। जी भाई, सभी पैनलिस्ट भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा भी, और एक फिर और एक्शन एक आपने किया, धमाका। वो एक्शन किया जाए। इसीलिए फरमाया कि तुम लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का हुक्म है बंदे मोमिन को। लेकिन फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जानने की कोशिश करते कि आप कहां बैठे थे वहां बैठ, आप कहीं काफिले में जाते हुए कहीं आपने इस्तिंजा फरमाया था तो वहां रुकते। इस्तिंजा, इस्तिंजा बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, इस्तिंजा आ गया। इस्तिंजा यहाँ तो क्या है ना उर्दू सफर जबान जी? की सज्जल, उर्दू जबान की दाद तो यहाँ पर देना चाहिए। ये उर्दू जबान की जो जी यानी उर्दू जबान की दाद है, जी जबान की कि दाद। आप कहां बैठे थे वहां बैठ, आप कहीं काफिले में जाते हुए कहीं आपने इस्तिंजा फरमाया था तो वहां रुकते। आपको जरूरत जी। होती ना जरूरत होती आप नहीं भी है तो इस्तिंजा करना है। अरे यार, देखो जरूरत नहीं भी है तो देखो इस्तिंजा करना लॉजिक है। देखो ना, लॉजिक देखो। जरूरत नहीं भी है तो इस्तिंजा करना है भाई। ये है अल्लाह से मोहब्बत। आया हो या ना आया हो, अगर आपको तुमको मोहब्बत आया है हो, तो जो है ना आया नबी हो की तो नहीं। ये नबी की मोहब्बत में इस्तिंजा करना है। अगर जरूर और नहीं भी आया तो करना है। अच्छा नहीं आया तो कैसा करना, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, करना है आपको। नहीं आ रहा तो कैसे करना भाई, कैसे करना? अरे रब्बा, ये क्या है ये सब कुछ? जी जी, अपन ने अगर किसी होटल बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाए तो अपने को वो भी रास्ता याद नहीं रहता। अरे यार कहाँ थी, ये थी क्या, नाम तो ऐसा दिख रहा है। ये इस्तिंजा की जगह कैसे याद रखी उन्होंने कि यहाँ इस्तिंजा किया था, फिर हजरत उमर को बताया देखो ये वो जगह है। तो फिर उनको नहीं भी आया तो उन्होंने वहां पे ट्राई किए, सवाब कमाए, फिर आगे बढ़े सफर में। अच्छा, इस्तिंजा करने से सवाब मिलता है। जी आगे चलिए भाई। जी आपने इस्तिंजा फरमाया था तो वहां रुकते। आपको जरूरत होती ना जरूरत होती आप वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करते, आपकी सुन्नत पर अमल करते, आपकी इत्तिबा करते। ये वो जो जज्बा था, ये क्या बात है यार। हाँ, उन्होंने कोशिश क्या की करे, अब्बासी लट्टू जी इत्तिबा, और वो कोशिश कितने अल्फाज ला लिए उर्दू के उसने। अरे उन्होंने ट्राई करे भाई, बैठ के आया नहीं भी आया तो भी उनको करना था। जी ये हमारे कहानी है असल में, ये मनगढ़ंत कहानी है। जी जी जनाब जी। वो हमारे प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं इस्तिंजा का मतलब क्या होता है? अरे भाई अब क्या बोलूं, आप बोल दूं क्या, बोल दूं? उनसे छोड़ दो ये। लेकिन प्रोफेसर साहब आपने जो लिखा वो नहीं है, वो छोटे वाला नहीं बड़े वाले को इस्तिंजा बोलते हैं हमारे इंडिया में ना। हाँ, बड़े वाले को इस्तिंजा बोलते हैं। नहीं सर, बड़े वाले को खैर बोलते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि इस्तिंजा खैर वो दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी इस्तिंजा का असल मतलब है नजात, छुटकारा पाना, किसी चीज से, किसी मुश्किल से छुटकारा। अब जाहिर बात है वो जमाने में पानी तो खैर शायद था नहीं, वो ढेलों से गुजारा होता था। अब मैं परेशान ये था, एक बार मैं अपने मौलाना से पूछ लिया, मुल्क साहब से, कि ठीक है जब आदमी को, एक मर्द को पेशाब आता है तो वहां ढेला तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जो है वो दूसरा यानी लैट्रिन के वक्त है कि जो नंबर 2 के लिए ये ढेले का, तो वो उन्होंने कहा तो नहीं उसके लिए भी ढेला। अब मैं परेशान यार, क्या खतरनाक मामला है, ये तो कैलूला हो गया। अच्छा आपको मालूम है कैलूला किसे कहते हैं? जी अच्छा देखें, एक बार जो है वो कैलूला के बारे में किसी ने एक जोक बनाया। वो असल में कैलूला किसे कहते हैं बोले तो दोपहर के वक्त थोड़ी सी नैप लेना, यानी थोड़ी सी नींद ले लेना। जब धूप जोरदार रहती है दोपहर के
2-2:30 बजे आप एक आधा घंटा सो लिए तो आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाती है, इसे कहते हैं कैलूला। अच्छा, मगर अब एक शख्स जो है उसको पता नहीं है कैलूला क्या है, तो अब वो रोजाना सुन रहा है मौलाना की जबान से कैलूला, कल मैं जो है दोपहर में कैलूला किया, तो वो एक बार आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मौलाना जरा ये बताइए कैलूला किसे कहते हैं। तो अब मौलाना को थोड़ा सा जो है मजाक सूझा, तो मौलाना जो है मुस्कुराते हुए कहने लगा, देख ऐसा है, तेरे को नहीं मालूम कैलूला क्या है? वो कहने लगा, नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम? तो नहीं मालूम मौलाना। अच्छा ठीक है, ऐसा कर, तो रोजाना दोपहर में तो अपने घर की जो है छत पर चढ़ जा, वहां एक जो है अपने चढ़ने से पहले एक लकड़ी ले ले, और वो जो है वो जलाई जाने वाली लकड़ी जो कांटों वाली होती है, ये लकड़ी को जलाया जाता है चूरे वाली, वो जो कांटों वाली, वो लकड़ी ले लेके ऊपर चले जा। ऊपर जाके वो जो है अपनी उंगली अपनी लुंगी को जो है ऐसा ऐसा हटा के उस लकड़ी के ऊपर तू बैठ जा। वो जो चूरे कांटे वाली जो लकड़ी है उसके ऊपर तू बैठ जाना। तो आधे घंटे तक जो है तो रोजाना ये बैठेगा, इसे कहते हैं कैलूला। अब वो बेचारा जो है 3-4 दिन तक किया, वो आके मौलाना को जो है भरी महफिल में बोलने लगा, मौलाना आप तो इतने दिन से कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं 3 दिन किया, मेरे को कैलूला की जगह बहुत दर्द हो रहा। तो बेचारे के कैलूला की जगह यार क्या से क्या हो गया इसमें। तो ये है कैलूला, ये है इस्तिंजा। चले ठीक है भाई, आगे चलिए। अच्छा, मौलाना ये पत्थरें कौन चुन के लाते थे हमारे मोहम्मद साहब के लिए, वो नहीं बताए ना? एक हदीस ये भी है कि जब जो है ये रास्ते से गुजर रहे हैं आकाए नामदार, तो वो जो है कहीं वो नंबर 2 करते हैं, तो नंबर 2 जैसे ही वो वहां से निकल कर जमीन पे गिरा, गिरते ही जमीन जो है जमीन उसको खींच लेती, जमीन बोलती है, वो कहते हैं ना, वो जो है आप कार्टून देखे होंगे, लेकर जो है ऐसे होंठों से ऐसा ऐसा वो जमीन उसको जब्त कर लेती, खा लेती, और जो है वो वहां बाकी क्या रह जाता, खुशबू बाकी रह जाती, खुशबू। तो लोग जो है उस पर जब गुजरते तो कहते अच्छा रसूलुल्लाह यहाँ पर फरमाया था, रसूलुल्लाह ने यहाँ पर फरमाया था, इसलिए उनकी खुशबू आ रही है। नहीं, ये सब चीजें इसमें लिखने की क्या जरूरत पड़ी है, लोग को समझ में नहीं आया मेरे को। यही मेरे को इस्लाम के दुश्मन दिखते असल में लिखने वाले। हाँ जी, आगे चलिए भाई। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के पेश नजर था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, कि ऐ कद्दू ऐ लौकी, जब दस्तरखान अरे यार, ये जुमे का खुतबा हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है भाई, ये मुसलमान जो है चार्ज हो रहा है यहाँ पर। ऐ कद्दू ऐ लौकी, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, कि ऐ कद्दू ऐ लौकी, जब दस्तरखान पर वो आ जाता था तो वो कहते थे तू मुझे पसंद नहीं है। उनको लौकी कद्दू नहीं पसंद था हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, लेकिन वो कहते थे लौकी कद्दू मैंने तुझको अपनी पसंद इसलिए बना लिया है कि तुझको मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को अपना बना लेना, आपकी तरजीहात को अपनी तरजीह बना लेना, आपके मिशन को अपना मिशन बना लेना, ये उम्मत मुस्लिमा के फर्जंदों का काम है। ये काम अगर होगा तो दीन इस्लाम आगे बढ़ेगा। हमारे खानगी मसाइल हैं, मियाँ बीवी का तकरार है, वरासत और मिरास के मसाइल हैं। एक बात याद रखिए, एक बार याद रखिए कि आपके सामने अगर कोई कद्दू या लौकी आ जाए, खबरदार सिर्फ उसको कद्दू और लौकी नहीं कहना, कद्दू शरीफ और लौकी शरीफ कहना। हाँ, लौकी क्या होता है? कद्दू को असल में वही कद्दू ही है, जरा छोटा होता है, जरा बड़ा होता है, तो वो कद्दू जो है बड़ा भाई छोटा भाई है जी। अच्छा जी।